In Suriname, we don't have national legislation or policy on climate change yet. So the international documents are giving the main lead on what the plans are in the coming years with regard to climate change. And civil societies organizations have an important role to play in the sense that they are building experience with certain strategies and activities for climate mitigation and adaptation. So it's usually before the conference of the parties where uh, the government or the national focal points invite different stakeholders to share experiences and to discuss the situation and the circumstances of climate change in the country so they can take that with them. What are the barriers to engaging CSOs, for instance, design or approach? Besides the stakeholder meetings before the conference of the parties, it would be good if there are more structural platforms or mechanisms to involve civil society organizations. At the moment, each organization can, of course, share their models, their experiences, their evidence for climate mitigation and adaptation with, for example, a ministry if they have a working relationship with that. But it would be better if there's a more structural approach to involve civil society organizations and also among civil society organizations to have a bigger influence on decision making on climate change. When civil society organizations implement, for example, research-based projects or capacity-building projects, one of the barriers is that we really want to move forward, we want to move things along, but it's not an ideal situation where we get the full backing of, for example, government institutions or private sector companies to move ahead, move forward with the findings, with the evidence. Um, I think that is one of the barriers. It's changing a bit now since the term climate change is becoming more relatable in the different sectors, but it's still a challenge. Kapitein, ikafatermi sodor po uteja sana yuning omin smaitan ja sana ador po sa yu echara leding aladi. Ja, mine na wandels, mi de kapitein in dorp New Ganze de in Bronsweg, Bronsweg ter iteri zeven dorpen, waaronder New Ganze. En in New Ganze me gi leiding, en met tak mi aan mi wa ode nanga ufo kapitein in dorp New Ganze. En ongeveer kan berekenen we zo'n 300 tot 400 inwoners. Alade ala presi abe igi uitdaging. Sa na de uitdaging sa New Garcia e ervaar like gevolg voor a mainbouw nanga fu a change fu a klimaat de laatste jaren disi. Ikafater op chiso. Um, uitdaging sa we si kotaki abra a main tori. Um, ja, soms je vieri taki, de heren, de jongens, de focus, moro furu tapa a main tori. En baka ikasi ook de taki if de mai focus, denk if de mai go moro furu fu a main da ikasap taki membo we tak over go-to. If I go-to ba, dan later yo apa probleem ya. Want de mag gwenti, a go-to to de mag gwenti a membo. En klimaatverandering, dat na sowieso au de wan boom bige uitdaging go ya wanda bijvoorbeeld if we kap guro in oktober, september, oktober so. Maar alleen ekong, dat is taki ja wan her pis wuroko ya bef go baka go denki loko van je broma grofi want nanga landbouw ka dubu voor sani. Dus a klimaatverandering de wan her probleem gide a bevolking tak wa bef hoor rekening nanga bepaalde sani voor a klimaatverandering. Wan fasi de fa adorpu abi
ondersteuning, kan de financiële ondersteuning die voordeel naar een klimaatsverandering. Want precies sa egi a financiële ondersteuning. Voor zover ik het weet, dan die het dorp speciaal, precies no de. No instantie no contact nanga unu ete fu sabi fa wogo nanga soang verandering. Akatak akako ete ma tot hiden ona no wang instantie ete. Kodak in de afgelopen voorjaren, va het dorpgemeenschap deel naar de sandati. Va upake aan, de grom bijvoorbeeld salwe drie, va des madu, tak tide na de, toch de ab succes, toch de maka oospchinso. Oké, kota eerste jaar, tweede jaar is zo dan. Ik heb desma no be aba gwenti ete fa dem doen. Maar kota baka 2 jaar is zo, 3 jaar is zo. Dan desma sap taki wel. Uno mori kening moro nanga aling, want alleen ne kota pa juiste manier, al juiste ting. Zou moest doen, abi bijvoorbeeld, if je prani bijvoorbeeld alesi in oktober bijvoorbeeld, dan je prani na pe moro. Je prani yo wakti te ale bigi kona e bigi prane dat no mo desma be kadu bijvoorbeeld lekfa watermelon de dat na unu bus kon resma dat we prane soso te september te de ma prane ulanga dati de ma shileki amat awatra mo no malanga watra sofuru masame sino de ma abi wurem even wakti even hoor even aan. Tede sitak alleen bigi ko de prana tet alleen ne komoro de prana a watermelon. Dus dan nga dat misref sitaki desma e hori kene nga a klimaatverandering. Want bepaalde standen de doen moro o te de bem doen. Dus zo'n fasie, a klimaatsverandering, tja eigenlijk wan kenki, wan nieuw denki fudusani. Ja, sowieso omdat ubus ko resma uno elibi nga gronya. En het is zo belangrijk dat je bijna if een familie een gezin nog goed groen jari, dan bijna uit de een heer een achteruitgang. De koffie nog middenweg, de koffie nog fasie, voor kan prandingen. Dus nanga dat in mikataki, omdat sowieso dat we doen wanda, if de nog prani in de yang.